कहाँ जा रही हो? कैसे जाएगी? क्या ले लूंगी? आप लोग हमेशा ही हेलो कहाँ जा रहे हो? कम ऑन Okay, come. Hei Neraga Kareba, mencintai sama halnya kita siap terluka, mengorbankan apa yang ada meski di penghujung tak terkasih bagaikan diremuk-remuk nestapa. Kata Majnun, bahkan debu yang menempel di kaki Laila pun lebih kucinta dari dunia dan seisinya. Jadi ceritanya gini Ner sayangku. Di sebuah klub malam kita melihat seorang pria bernama Pir lagi sedang mencari hiburan di luar rumah. Nah setelah ia bertemu dengan sahabatnya di lantai atas, tiba-tiba pandangannya teralihkan oleh wanita cantik yang seolah memperhatikannya. Pir jadi penasaran Ner, tatapannya terus berpusat ke wanita itu hingga ia mencoba turun ke bawah dan kebetulan sempat berpapasan di tangga. Di sini Inilah Pir tambah menggebu-gebu makin penasaran dengan wanita itu. Tidak ada kejadian apa-apa Ner, kini Pir telah pulang ke rumahnya dan langsung mencari tahu wanita itu di internet. Pir berhasil menemukan akun Facebooknya wanita itu bernama Zio. Lalu berdasarkan berandanya ia ketahuan sering nongkrong di sebuah kafe bernama Mazi. Tiba di keesokan harinya Niner, gerak cepat Pir mulai mengikuti Zio kemanapun ia pergi, baik itu di kafe, di tempat penjual kain. Intinya ia terus menguntit Zio. Lalu Zio yang sadar dikuntit oleh pria asing malah merasa was-was sekaligus jengkel juga, takutnya nanti terjadi apa-apa kan. Nah lalu di kemudian hari terlihat Pir mendatangi kafe masih dengan karakternya yang idiot dan culun. Pemilik kafe ini bernama Raj. Adapun maksud Pir kemarin ia ingin menawarkan diri kerja di sini karena dengan begitu ia bisa melihat Zio setiap hari, sebab ia tahu jika si Zio itu sering nongkrong di sini, ya bisa dibilang tempat ini adalah rumah kedua Zio. Ia sangat akrab dengan Raj, pemilik kafe ini Nar. Karena Pir tidak diterima bekerja di sini, ia pun memutuskan untuk nongkrong saja. Ternyata Nar di lantai atas Zio juga ada di sana. Pir melihatnya seketika jadi salting. Lalu entah karena Zio di sini emosi atau sudah tidak tahan merasa diikutin terus, ia pun mendatangi Pir dengan nada membludak. क्या हो रहा है? Correct. कैफे के बाहर मिलो मुझे। और तब से ऐसे मेरा पीछा कर रहे हो? Stupid bloody mind में। कैसे एक्सप्लेन करूं कि तुम स्पेशल हो? Whatever. Kita lihat si Raj ini sangat respect Ner, mungkin ia sangat memahami perasaan Pir terhadap Zio. Lalu setelahnya Pir mengetahui jika si Zio ini ingin segera keluar menggunakan taksi. Dengan cepat Pir keluar lebih dulu mengambil motornya. Ketika Zio pergi ganti kostum, tak lama Zio pun keluar memakai baju merah merona. Pir seketika menghadangnya. नहीं बताइए दिख रही है कि नहीं? कहाँ जा रहे हो? मैं चंपा गली जा रही हूँ। Okay, come. Tegang sekali ekspresi si Pir ini Ner, namun tidak apa-apa. Ia cukup pemberani saat ini. Ia berhasil menggandeng Zio ke sebuah tempat. Setelah sampai Zio pun berterima kasih, namun caranya sedikit menggores perasaan Pir. See. बता रही हूँ क्या? मैं डेट पर आई हूँ। Waduh, ternyata Ner Zio kemari karena ia sudah janjian kencan dengan lelaki lain. Ketika Zio sudah masuk ke dalam dan bertemu lelaki itu, Zio diajak mabuk-mabukan. Ada maksud lain pria ini membuat Zio teler. Tak lain dan tak bukan ia ingin dengan gampangnya mendapatkan tubuh Zio di sini. Beruntung Zio masih sempat mengontrol diri lalu berjalan ke tempat sebelah dengan kondisi setengah sadar. Lalu mungkin kita kira Pir langsung pulang tadi. Ner, ternyata ia juga tinggal dengan niat mengamati Zio yang sementara dimanfaatkan lelaki sok bertanggung jawab itu. Nah setelah melihat semua itu Ner, Pir pun langsung bergegas pulang. Namun di parkiran ia malah diolok-olok 3 jagoan karena motornya offside. अंधा है के ते कानन पे तार
Kasihan Pirner, pelipisnya sobek, terpaksa ia naik taksi dan langsung menuju rumah sakit. Sementara di belakang, Zio sudah asik nehi-nehi mabuk kepayah. Nah, tiba di keesokan paginya, Pir hanya bisa berbaring di kamar dengan lilitan perban di kepalanya. Sementara kita lihat, Zio datang menemui Raj di kafe Masi. Zio mulai memberitahu Raj jika semalam ia kencan dengan seorang lelaki. Raj mengira jika itu Pir, namun tahu-taunya Pir hanya dijadikan Zio tumpangan saja. Mendengar itu, Raj agak ini karena melihat Zio hanya memperdayakan Pir semata. Malah Raj di sini menyuruh Zio untuk mencoba kenal lebih dekat dengan Pirner. Raj menilainya jika Pir sepertinya pria baik-baik dengan penuh keseriusan. Ya, namun Zio malah memotong pembicaraan. Ia berkata jika itulah masalahnya. Katanya Pir terlalu serius orangnya, sementara kata Raj keseriusan adalah hal yang baik dan itulah kunci dari sebuah kesetiaan. Iya, masuk di telinga kiri, keluar di telinga kanan. Zio malah berucap jika di usianya yang 22 tahun sekarang, ya waktunya untuk bersenang-senang dan menjelajah, memfokuskan semua energi untuk karir. Tapi memang benar saat ini Zio sangat sibuk mengejar karirnya. Sudah beberapa kali mendaftar kerja di sebuah perusahaan tapi tidak diterima-terima juga. Katanya urusan percintaan itu dikesampingkan dulu lah. Iya, ada benarnya juga sih, apalagi kan melihat penampilan Fir yang idiot itu sudah pasti bukan tipenya Zio. Nah, kini Raj mulai menceritakan masa lalunya di waktu muda. Dulu ia tinggal di India lama sebelum akhirnya pindah ke India baru, Delhi, dimana saat itu internet masih belum terrealisasi. Zamannya masih berbalas surat tu surat. Zio begitu amat cermat mendengar Raj mendongengkan kisahnya. Kala itu Raj bercerita jika dirinya hampir-hampir miriplah dengan Fir ini. Ia juga pernah menjadi seorang idiot di waktu muda. Zio cukup terkejut mendengarnya, lalu ia balik bertanya apakah kala itu juga ada seorang wanita yang membuatmu jatuh cinta atau seorang gadis yang sama sepertiku? Jawabannya adalah iya. Dulu Raj tergila-gila dengan seorang wanita bernama Lina, teman sekolahnya sendiri. Setiap hari Raj selalu saja mengikuti Lina kemanapun ia pergi, dan inilah jawaban kenapa Raj ini sangat respect di awal ketika melihat Fir mulai mendekati Zio, karena ternyata masa lalunya seperti terukir kembali melalui Fir dan Zio. Tapi satu hal yang pasti, itu tidak akan mungkin pernah sama sebab beda masa, beda orangnya kan. Iya, waktu itu Raj sering dipanggil Raghu. चांदी रघु चांदी बढ़ जा रघु बॉयज एंड हाँ क्या Would you like to break dance? Dance. शायद तुमको एक दिन जो तुम ना हो सिर्फ एक ही काम था स्कूल से आने के। No. कल तक तो ठीक थे। नहीं, दिखाओ एक्सीडेंट हुआ क्या? व्हाट इज ऐसी? शो मी। Wah, setelah sedikit mendengar masa lalunya Raj, entah kenapa Zio seketika spontan memperlakukan Pir dengan baik. Kayak mulai ada rasa-rasa perhatiannya gitu. What? Nah, di sini Zio tergesa-gesa karena hari ini ternyata ia mau ke salah satu perusahaan bernama Mehta Group. Ia ingin kembali meyakinkan pimpinan di sana, siapa tahu aja sudah diterima kan. Pir mengetahui jika Zio mau keluar, seketika mengambil jurus pendekatannya itu. तुम पहले से वहीं जा रहे होते हो? अरे मैं भी. Shut up. Let's go. Nah, setelah sampai di Mehta Group, ketika Zio sudah mulai masuk ke dalam untuk menemui sang manajer, begitu setianya Fir menunggu di luar. Sementara Zio sebelum memasuki ruang manajer, terlihat ia membuka kancing bajunya terlebih dahulu, mungkin maksudnya agar bisa terlihat menarik. Namun setelah masuk ke dalam, bukannya mendapat kesan yang baik, tetapi ia malah diolok-olok karena ketahuan melalui CCTV pintu. तारीफ करने की जरूरत नहीं। इस रूम में एंटर करने से पहले वो भी पार्ट ऑफ द प्लान है। Why control? Bitch, blue whale. हेलो, मेहता ग्रुप है ये। क्योंकि हर सफर अंदर ही खत्म होता है ना. अपना तो नहीं हो सकता क्योंकि भाड़ में जाए अपनी ये अंदर वाली मैं। मुझे सिर्फ अपना करियर बना और घंटा नहीं पड़ी मुझे दुनिया के सत्य कि किसी भी चीज के लिए किसी भी साले पर डिपेंड ना करना पड़े। हाँ तो ये ठीक है. या कूल.
कि उसे लग रहा है कि वो सही कर रहा है। कि मालूम है कि नुकसान है, रिस्क है, हाँ कूदना है, पर साला कूदना है क्योंकि दिल है। वो थी मेरे पास, पर चली गई। यू नो, थैंक गॉड कि यू लॉस्ट इट। आई विश। Meski saat ini Zio masih menganggap Fir lelaki bodoh, berlebihan, ambisius, serta tidak jelas, namun setelah ia kembali mendengar lanjutan kisah kekuatan cinta Raj dengan Lina dahulu, hatinya sedikit luluh ner. Tepat malam ini ketika Zio hendak tidur, tampaknya ia mulai kepikiran dengan Fir ner. Bahkan di sini Zio mencoba mengirim pesan mengajak Fir keluar. Dengan lincahnya Fir langsung gas ke rumahnya lalu lanjut keliling-keliling kota. Ini merupakan kencan pertama mereka. Nah, lalu tiba di keesokan harinya Niner, Raj kembali menceritakan kisahnya dengan Lina. Karena makin kesini tuh Zio juga makin penasaran sebab apa yang dialaminya dengan Fir saat ini amat begitu beriringan. Raj berkata saking cintanya ia dulu dengan Lina sampai-sampai keluar dari perguruan tinggi sekolah kedokteran hanya karena ingin menghabiskan sisa-sisa hidupnya dengan Lina seorang. Wah. मेरे मन में बात आई है, मैं मेडिकल छोड़ दूंगा। और फिर Nah, setelah Raj memutuskan jalan karirnya, ia pun lari dengan Lina meninggalkan kampung halamannya menuju Delhi. Zio mendengar itu sungguh terkagum-kagum betapa dahsyatnya rasa cinta Raj dahulu dan ia kini seakan mulai memposisikan si Fir ini sebagai Raj yang bersungguh-sungguh dalam mencintainya. Seakan-akan Zio menjadikan itu sebagai patokan hubungannya dengan Fir, padahal itu sebenarnya salah. Waduh. Nah, kini hari demi hari Zio selalu mengajak Fir jalan. Kedekatan mereka semakin tak terbendung juga sampai Raj melihatnya yang kini mulai bergandengan mesra, hanya bisa cengingiran melihat kebahagiaan mereka berdua. Sampai tiba saatnya Zio sudah benar-benar menyukai Fir dan itu semua dijembatani oleh kisah Raj dengan Lina dahulu. Meski sebenarnya Zio merasa terjebak dengan situasi ini karena kita tahu Zio saat ini sebenarnya hanya mau fokus dengan karirnya saja. Urusan pasangan ya belakangan dulu lah, tapi cintanya malah datang di waktu yang sama. प्लीज जाओ यहाँ से। पर हुआ क्या? के जाओ यहाँ से। Did I? I didn't think ये हो भी सकता। इसी से डरती थी। ना परफेक्ट, कितने फंडे लगाए को यार। फक, तो फंस गई मैं। हर्ट तो वही कर सकता है ना जो अपना होता है। Therefore, इस मोमेंट तुम्हें लगेगा Nah, tiba di kemudian hari Niner dengan riang gembira Zio baru pulang ke rumahnya namun malah disambut dengan wajah berkerut ibunya karena telah mengetahui jika anaknya ini dekat dengan Fir. Ibunya Zio amat tidak sepakat dengan itu karena menganggap Fir sebagai laki-laki tidak jelas, masa depannya entah kemana. Nah, saya sebagai laki-laki ya cukup tersinggung dengan itu. Lalu bagaimana dengan kalian? Mohon komen di bawah ya. Luapan emosi ibunya Zio tak tertahankan. Ia terus marah-marah menyuruh anaknya untuk segera meninggalkan Fir. Katanya sekarang ia harus fokus ke karir dan karir di luar itu jangan. Dekat dengan Fir itu sama saja buang-buang waktu katanya. Lalu Zio seakan tidak menerima perkataan ibunya itu. Ia pun langsung menghubungi Fir untuk segera membawanya keluar dari rumah sekarang. और अब तुम्हारी बारी है। जिंदगी रिग्रेट करने वाली हो। मैं उसे अभी कॉल कर रही हूँ और मैं जा रही हूँ। सर के ऊपर है। Come back here. Get back. I'll call you later. Wow. Untuk sementara waktu, Zio numpang di rumah sahabatnya Tini. Setelahnya ia datang ke kafe Masi untuk kembali mendengarkan lanjutan kisah cinta Raj dahulu. Namun ternyata Zio malah kaget ketika tak sengaja melihat Raj lagi bermesraan dengan seorang wanita. Di sisi lain, Zio juga sebenarnya amat senang karena saat ini ia bisa melihat wajah Lina, wanita yang sering diceritakan Raj olehnya. Cek per cek, ternyata wanita itu bukan Lina, ia adalah Wani.
wanita lain. Zio seketika kaget sekaget-kagetnya, bagaimana mungkin Raj bisa dengan wanita lain sementara ia sering menceritakan kisah asmaranya dengan Lina. Apakah ini contoh dari sebuah kesetiaan? Tegas Zio bertanya. Raj hanya mangguk-mangguk dan saat inilah Zio langsung mengklaim jika Raj telah berkhianat dengan Lina. मेरा दिमाग खराब कर ये बिलीव करवा दे और यहाँ किसी और के साथ है ऐसा क्या होता है लाइफ में सॉरी यार मैंने तुम्हारी फेरी टेल खराब कर दी यार Nah, setelah kejadian itu Zio langsung menemui Pir, memeluknya dari belakang lalu berkata, आगे तुम लड़कियों से अट्रैक्ट होते हो क्या तुम लड़कों से ट्रैक नहीं होते? मुझे पेट्रोल भी पीने का बहुत मन हो जो भी हो सॉर्ट आउट कर लेंगे ना Atas kejadian Raj, kini Zio terlihat mulai trauma. Ia mulai bertanya hal-hal aneh dengan Pir, namun Pir terlihat meresponnya dengan penuh ketulusan. Bahkan Pir di sini ingin memperkenalkan Zio kepada orang tuanya yang kebetulan sekarang ada di kota. Nah, jelas-jelas itu adalah pesan keseriusan Pir mencintai Zio seutuhnya kan? Nah, tiba saatnya kini Pir telah membawa Zio ke rumah orang tuanya Setelah sampai, Zio cukup terkejut karena si Pir ini ternyata anak orang kaya. Lalu tak disangka harusnya ini menjadi momen bahagia kan, karena Pir telah mempertemukan calon pendamping hidupnya Zio kepada kedua orang tuanya. Namun sikap Zio malah berubah 100 derajat. Saat ini pikirannya terus dihantui atas kejadian Raj dengan wanita di kafe saat itu. Bahkan Zio sudah tidak bisa mengontrol perilakunya, menyudutkan Pir di depan orang tuanya sendiri. Sakit sekali. समझ सकते हो मैं किस प्रेशर से वापस आया एक्सक्यूज मी मैं थोड़ा टेंस हूँ सो तुम ओवर अब कब रिएक्ट कर रही हो एक चीज तुम कर भी देते हो जो भी हम सॉर्ट आउट कर लेंगे नहीं क्या हो गया जोई कुछ नहीं हुआ तुम मुझे तंग करने लगे हो गया है वीर Begitu hancurnya perasaan Pir saat ini Zio memintanya untuk tidak melanjutkan hubungan mereka di hadapan kedua orang tuanya langsung. Pokoknya tidak ada kata kompromi lagi. Iya, ini semua terjadi atas dasar kisah Raj dan Lina, padahal Pir sendiri tidak tahu apa-apa. Ia hanya ingin mencintai Zio apa adanya, bukan karena ada apanya. Nah, tiba di keesokan paginya Pir datang menemui Raj di kafe. कहीं जा रहे हो मैं आऊंगा नहीं अब रिसेप्शन जाके मैं क्या किया उसने हाँ एक्चुअली बंद करना टेल मी नहीं ठीक है ना जो अंदर होता है वही तो करना चाहिए वापस आए क्योंकि वो चाहती है ये दुनिया आइडियल नहीं है वो सैस दुनिया को 200 साल ज्यादा जिया मैंने आने दो उसे मैं बात करता हूँ आप प्लीज उसे कुछ मत कर और तुमने उसे खो दिया तो पता है मुझे उस तरह नहीं पाना चाहता कि उसे एक्चुअल में खो दूं बट नहीं होते नहीं झेल पाऊंगा समझ रहा Setelah semuanya hancur berkeping-keping, kini Pir berniat pergi jauh membuang diri. Ia juga akan menutup semua akun sosial medianya. Intinya ia akan berusaha menghilang dari hidupnya Zio sesuai apa yang dimintanya. Lalu sekarang kita lihat Zio telah balik ke rumahnya saat ini. Ia sudah memutuskan untuk benar-benar fokus ke karir. Kebetulan ia juga sudah menerima pekerjaan dari perusahaan Mehta Group, tempat impiannya dari dulu. Hari demi hari Zio sudah sibuk bekerja layaknya seorang wanita karir. Ibunya pun sangat bangga melihat anaknya seperti ini. Lalu di suatu waktu ibunya Zio mulai bertanya, "Hei nak, apakah kamu sudah merasa bahagia perihal apa yang telah kau capai saat ini?" Ternyata Zio tidak bisa menjawab pertanyaan itu karena bahkan dirinya sendiri tidak mengetahui apakah ia sudah bahagia atau belum. Wah, pelajaran ini. Kebahagiaan tidak bisa dibeli dengan sebuah pencapaian saja. Look who's here. मॉम ने पूछा कि तुम खुश हो कि नहीं मुझे तो पता भी नहीं है Kini Zio hanya bisa meratapi semuanya meski ia telah mendapatkan pekerjaan dari Mehta Group, salah satu perusahaan terbesar di kota ini. Namun ternyata ia sama sekali tidak menemukan kebahagiaan di dalamnya. Zio merasa seperti ada sesuatu yang hilang dari hidupnya. Bahkan saat ini Zio mencoba dekat dengan lelaki lain, keluyuran, mabuk-mabukan setiap hari terus begitu. Namun apa yang didapat malah makin stres dianya. Parahnya lagi di suatu malam setelah mabuk-mabukan di sebuah bar, Zio malah dibuang ke tengah jalan oleh seorang lelaki yang diajaknya kencan. Beruntung Pir melihatnya kayak orang berandalan duduk di halte sendirian. वो सुन 10,000 वाले उठा लूंगा सब बेटर डील होगी वो
कीप लुकिंग। ना कहीं मैं ना ओ मेहरमा क्या मिला, ओ मेहरमा क्या मिला, ना खबर होके बता। मिस करता हूँ तुमको। तुम सही थे तो क्या फायदा हो गया, मैं जो क्लोज आ जाता। मेरे पेरेंट्स की तरह, लेकिन तुम्हारे साथ नहीं करूँ तो वो भी किसी के साथ भी कर लूँ, क्योंकि मुझे फुल जोई चाहिए। स्टूपिड ही रहोगे ना। और हो सकता है सारे स्टूपिड इडियट पॉसिबल है कि इस दुनिया में कुछ होता है। क्योंकि इस दुनिया की प्रॉब्लम्स ना परम सत्य। रहो अकेले, इतनी वीक ना हो जाओ कि तुम्हें देखना भी पड़े कि तुम मुझे घर ले आए। Bercucuran air matanya Pirner ketika ia mulai memberitahu Zio jika yang dibutuhkan darinya hanyalah dirinya seutuhnya, tidak ada yang lain. Namun Zio malah mengusirnya, berharap tidak akan pernah melihat Pir lagi. Itu sama saja menghancurkan hati Pir berkali-kali. Lalu aku bertanya, masih adakah sakit di atas ini? Entahlah. Nah, atas semua rasa sakit yang dialami Pir saat ini, kini ia betul-betul sudah memutuskan untuk pergi jauh, membuang dirinya. Kita lihat sekarang ia berada di sebuah lembah pegunungan merenungi nasib sambil menatap awan-awan mengitari kesedihannya. Tempat terpencil ini bernama Himalaya. Pir akan tinggal selama 2 tahun di sini, bekerja di sebuah proyek bendungan multiguna. Lalu terlihat Pir telah disambut hangat oleh warga desa dan akan tinggal di sebuah rumah panggung yang telah disiapkan oleh perusahaan tempat ia bekerja saat ini. Hari demi hari Pir begitu giatnya bekerja, sibuk kesana kemari mengurusi perintah atasan. Ia juga mulai berbaur dengan penduduk setempat. Kadang ia sendirian ke sungai muhasabah diri merenungi garis takdir hidupnya. Nah, singkat cerita nih, beberapa tahun telah berlalu. Kini Zio sudah berusia 25 tahun. Bahkan sekarang ia sudah mendapat kedudukan tinggi di perusahaan Mehta Group. Bahkan terdengar kabar jika ia akan dinikahkan oleh cucu pemilik perusahaan tersebut. Ya, karena kaya raya ibunya Zio begitu amat restu. यहाँ आए थे लास्ट नाइट। कुछ दिन पहले वो मेरे कैबिन में भी आए। सिट सिट सिट। क्या हो रहा है? ऋषभ मेहता का रिश्ता प्लीज है ना, ये जल्दी मैरिज में सब तुम्हें बहुत पसंद करते हैं, तो अब मैं अपना करियर गिव अप कर सकती। एफ दिस वर्ड। ये दुनिया कॉम्प्लिकेटेड ही टेल मी अ स्टोरी लीना वाली। Lalu saat inilah Raj akan menceritakan semua kisahnya kepada Zio, kenapa ia bisa terpisah dengan Lina, wanita pujaan hatinya sejak dulu. Bakal sedih ini. कि 4 साल बाद होटल में था, ये सबसे रोमांटिक पार्ट। बहुत हो गया, तुम लीना के साथ। कोई वजह नहीं थी, हर रात किसी न किसी के साथ होता। बस से समझ सकते हो मैं किस प्रेशर से गुजर रही थी। लीना से टच में नहीं थे। वही मालूम था कि मैं इतनी लड़कियों के साथ रहा हूं, पर वो लीना के ही पास है। ठीक सोने से पहले वो मेरा टाइम था लीना के बारे में, और मैं बस करने की कोशिश नहीं की। बॉम्बे फर्स्ट क्लास। लीना थी वहां? हाँ, वो थी, वही अंदर बैठी थी। जो मैं हूं, मैं होना चाहता था। ये अलग अलग लोग हैं, कभी एक नहीं हो पाए। मैंने वो खो दिया जो मैं था। हो तुम जहां जो तुम ना हो। हर वक्त तुमने खो दो जो मैंने खोया। तुम्हें मिल भी जाए तो मुझे तो नहीं मिलेगी ना मेरी लीना। Do better than me, kid. Please.
Tuh kan ujung-ujungnya netes juga jadinya. Ya Tuhan. Nah, tanpa buang-buang waktu, Zio langsung berangkat mencari Pierre menjemput cintanya di pegunungan terpencil sana. आ गई। कुछ भी नहीं बदला, पर कैसे नहीं रो। और कोई है जिसके साथ ये मिस्टेक तुम करना प्रेफर करोगी? नहीं वीर, जो मैं तुम्हारे लिए फील कर रही हूँ, ये एक दिन बदल गया तो खत्म तो होगा। हाँ, एक दिन तो लाइफ भी खत्म हो जाएगी ना तुम्हारी, वर्ल्ड भी खत्म हो जाएगा एक दिन, पर आज वो दिन नहीं है। जोई, तू जम करेगी मेरे साथ? चल अब तो कर रहे साला। Jiwa yang telah lama terpisah kini telah kembali menyatu di pegunungan Himalaya. Selamat bersua di video selanjutnya, Ner.